Odlučio sam se na prodaju jedne kriptovalute o kojoj sam nedavno pričao. Saznat ćete naravno kroz koji trenutak o kojoj se kriptovaluti radi te da li je ostvarila profit ili gubitak, te naravno razlozima za prodaju. Prije nego nastavim dalje, želim samo spomenuti da je ova priča krenula sa $150 uloga u valutu 0x0. Nakon toga sam istu prodao za $400 i kupio Osmosis i mnogo vas je ispratilo taj video, no idemo vidjeti što se dalje dogodilo. Zatim ste vidjeli kada sam prodao Osmosis koji nam je donio nešto malo više od $1500, ali smo zaokružili na 1500 da bude praktičnije zapratiti. I to smo podijelili na 3 uloga u 3 različita coina. 500 je išlo u RVF, 500 u SDEX o kojima sam pričao u videu koje sam kriptovalute kupio. Zadnjih $500 sam dodao u CheckD, projekt o kojem sam također javno pričao u videu Budućnost identiteta je decentralizirana i taj coin sam već imao u svom portfoliju, te je za ovih 500 bila jedna dodatna kupnja gdje se iz priloženog vidi da je kupnja bila nešto niža od $0,054. Budući da sam obećao javiti vam razvoj događaja i situaciju, prodao sam nedavno SDEX jer smatram da mogu negdje potencijalno bolje ubaciti taj novac i jer sam očekivao korekciju Bitcoina, a time naravno i altcoina. Prodao sam doduše u nekom malom profitu i tako da opet $500 ostaje na raspolaganju, a ovaj višak od nekih $90 sam ubacio u jednu od kriptovaluta iz portfolija kojeg sam podijelio sa članovima kanala. Dakle, RVF i Check trenutno ne diram. No zašto sam uzeo ovaj put tako mali profit? Nekad je po meni bolje na vrijeme priznati sam sebi da si možda pogriješio ili da odluka možda nije bila najbolja i da tražiš jednostavno neki bolji ulaz, nego sam sebe uvjeravati cijelo vrijeme da je nešto super samo zato jer si već uložio u taj projekt. I nemojte me pogrešno shvatiti, ne smatram da je SDX loš projekt, ali trenutno se ne uklapa u moje daljnje planove. Sad se postavlja pitanje da li je bila greška uzeti ovako mali profit. Ne radi se dakle o samom iznosu, već postotku, dakle manje od 20%. Ja osobno mislim da nije, jer treba uzeti i vremensku komponentu u obzir. Po meni bi bila veća greška recimo držati pola godine ili recimo cijeli jedan bear market i onda nakon toliko dugo držanja prodati za tako mali postotak. Što vi mislite o tome? Evo, pišite mi u komentarima. Ako me pitate gdje ću uložiti tih $500, nisam još odlučio. Ali razmatram naravno nekoliko opcija. Možda u AI sektor, Metaverse, gaming, ma najlakše je pare potrošiti, ali javit ću vam svakako moju odluku. A vama ako se svidio video nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!